द्वितीय सामुएल अध्याय 22। जो समय सदाप्रभु समस्त शत्रु हस्तरू और साउलंकर हस्तरू दाऊद को उद्धार कले से समय से सदाप्रभु उद्देश्य यही गीतर कथा निवेदन कले। से कहले, सदाप्रभु मोर शैल ओ मोर गढ़ ओ मोर रक्षाकर्ता, मोर शैल स्वरूप परमेश्वर, मु ताहांठारे आश्रय नेबी। मोर ढाल ओ मोर परित्राण स्वरूप श्रृंग, मोर उच्च दुर्ग ओ मोर आश्रय, मोर त्राणकर्ता, तुम्हें मते दौरात्मरू उद्धार करुअछ। मु सदाप्रभु को आह्वान करी से प्रशंसित हेबा योग्य। तईरे मु आपणा शत्रुगण ठारू उद्धार पाइबी। कारण मृत्युरूप लहरी मते बेष्टन कला, पापाधमतार प्लावन मते भित्त कला, पातळर बंधन मते बेष्टन कला। मृत्युर फांद मोर सम्मुखवर्ती है। मोर संकट बेले मु सदाप्रभु को डाकिली, हाँ मु आपणा परमेश्वर को डाकिली, तो से आपणा मंदिर थाई मोर रब शुणिले ओ मोर आर्तनाद ताहांक कर्णरे उपस्थित है। सेतळे पृथ्वी टळमळ और कंपित है। गगन मंडलर मूल सकल उद्विग्न और टळमळ है, कारण से प्रज्वलित होई उठिले। ताहांक नासारंध्ररू धूम निर्गत है और ताहांक मुखरू निर्गत अग्नि ग्रास कला। तद्वारा अंगार प्रज्वलित है। मध्य से आकाश मंडल को नत करी ओह्लाई आसिले और निबिड़ अंधकार ताहांक पाद तले थिला। पुणी से किरुब उपरे आरोहण करी उड्डीयमान हेले। हाँ, से वायुर पक्ष उपरे देखागले। से अंधकार को अर्थात जलराशि और आकाशर निबिड़ मेघ को अपना चतुर्दिग स्थित कुटीर स्वरूप कले। ताहांक सम्मुखवर्ती तेजरे आग्नेय अंगार प्रज्वलित है। सदाप्रभु आकाशरू गर्जन कले और सर्वपरिस्थ जे से अपना रब उच्चारण कले। पुणी से बाण निक्षेप करी सेमानकु छिन्न भिन्न कले, बिजुली द्वारा सेमानकु उद्विग्न कले। सेतबेले सदाप्रभुଙ୍କ तर्जनरे ओ ताहांक नासिकर प्रश्वास वायुरे समुद्रर गर्भ प्रकाश पाइला और भूमंडलर मूल सकल अनावृत है। से ऊर्ध्वरु हाथ बढ़ाइले, से मते धरिले, से अपार जल मध्यरु मते टाणी नेले। से मोर बलवान शत्रु ठारू और मोर घृणाकारी मानक ठारू मते रक्षा कले, कारण से माने मोर प्रति अति बलवान थिले। से मोर विपद दिन रे मोर सम्मुखवर्ती हेले, मात्र सदाप्रभु मोर अवलंबन हेले। से मध्य मते बाहर करी प्रशस्त स्थान को आनिले। से मते रक्षा कले, कारण से मोठारे संतुष्ट हेले। सदाप्रभु मोर धार्मिकता अनुसार मते पुरस्कार देले, मोर हस्तर शौचानुसार मते फल देले। कारण मु सदाप्रभु पथ धरिली और दुष्टता पूर्वक मु अपना परमेश्वर को त्याग कली नहीं। जेहेतु ताहांकर समस्त शासन मोर सम्मुखर थिला और ताहांकर विधि सकल मु परित्याग कली नहीं। मु मध्य ताहांक प्रति सिद्ध थिली और मु अपना अधर्मरू आपना को रक्षा कली। जेहेतु सदाप्रभु मोर धार्मिकता अनुसार और ताहांक दृष्टि मोर शौचानुसार मते फल देले। तुम्बे दयालु प्रति आपना को दयालु और सिद्ध लोक प्रति तुम्बे आपना को सिद्ध देखाइबो। सूची लोक प्रति तुम्बे आपना को सूची देखाइबो और कुटिल लोक प्रति तुम्बे आपना को चतुर देखाइबो। तुम्बे दुखी लोक मान को उद्धार करिबो, मात्र उद्धत लोक मान को नष्ट करिया को सेमानक उपरे तुम्भर दृष्टि थाए। हे सदाप्रभु, तुम्बे मोर प्रदीप। पुणी सदाप्रभु मोर अंधकार आलोकमय करिवे, कारण मु तुम द्वारा सैन्य उपर दौड़े। मु अपना परमेश्वर द्वारा पाचेरी डिए। से परमेश्वर ताहांक पथ यथार्थ, सदाप्रभु वाक्य परीक्षा सिद्ध। से अपना आश्रित समस्तंकर ढाल। सदाप्रभु बिना आउ किए परमेश्वर, आमको परमेश्वर छड़ा आउ किए शैल। परमेश्वर मोर दृढ़ आश्रय। से सिद्ध लोक को अपना पथरे कढ़ाई नियंती। से तार पाद को हरिणर पाद तुल्य करती और से मते मोर उच्च स्थली रे बसांती। से मो हस्त को युद्ध करिया पई सिखांती। तहिरे मोहर बाहु पित्तल धनु बंका करे। मते तुम्हें मते निज परित्राण स्वरूप ढाल देइअछ। तुम्भर नम्रता मते वृद्धि प्राप्त करिअछि। तुम्हें मो तले मोर पाद विक्षेपर स्थान प्रशस्त करिअछ ओ मोहर गोईठी खसी जाई नहीं। मु अपना शत्रु मानक पछे पछे गोड़ाई सेमानंकु विनाश करिअछि और सेमाने संहारित हेबा पर्यंत मु फेरिली नहीं। मु सेमानंकु एपरि संहार और चूर्ण करिअछि जे सेमाने आउ उठी न पारंती। हाँ, सेमाने मोर पाद तले पतित होई अछंती। तुम्बे युद्ध निमंते बल रूप बंधनी रे मोर कटी बांधिअछ। मो विरुद्ध उत्थित लोक मानकु मोर बसीभूत करिअछ। मध्य तुम्बे मोर शत्रु मानक पिठी मो आड़े फेराइल। तहिरे मु अपना घृणाकारी मानक उच्छिन्न कली। सेमाने अनाइले, मात्र उद्धारकर्ता केही नथिला। सदाप्रभुଙ୍କ प्रति मध्य अनाइले, मात्र से सेमानकु उत्तर देले नहीं। तो मु पृथ्वीर धूली परी सेमानकु चूर्ण कली।
ମୁଁ ସଡ଼କର କାଦୁଅ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳିଲି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିବାଦରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଅଛ। ତୁମେ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଅଛ। ମୋର ଅପରିଚିତ ଲୋକମାନେ ମୋର ସେବା କରିବେ। ବିଦେଶୀୟମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବଶୀଭୂତ କରିବେ। ସେମାନେ ମୋ ବିଷୟ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବେ। ବିଦେଶୀୟମାନେ ମ୍ଳାନ ହୋଇଯିବେ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଥରହର ହୋଇ ବାହାରି ଆସିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟଜୀବୀ ମୋର ଶୈଳ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ମୋ ପରିତ୍ରାଣର ଶୈଳ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱର ଉନ୍ନତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପକ୍ଷରେ ପରିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି ଓ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ତଳେ ନତ କରନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣଠାରୁ ମୋତେ ବାହାର କରି ଆଣନ୍ତି। ହଁ, ତୁମେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋତେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରୁଅଛ। ତୁମେ ଉପଦ୍ରବୀ ଲୋକଠାରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରୁଅଛ। ଏହେତୁ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମର ପ୍ରଶଂସାଗାନ କରିବି। ସେ ଆପଣ ରାଜାକୁ ମହାପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣ ଅଭିଷିକ୍ତ ପ୍ରତି ଦାଉଦ ଓ ତାହାର ବଂଶ ପ୍ରତି ଅନନ୍ତକାଳ ଦୟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 18। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଓ ସାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦିନ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଗୀତର କଥା ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ମୋହର ବଳସ୍ୱରୂପ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥାଏ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଶୈଳ ଓ ମୋହର ଗଡ଼ ଓ ମୋହର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୋହର ଦୃଢ଼ ଶୈଳ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଶରଣ ନେବି। ମୋହର ଢାଲ ଓ ମୋହର ପରିତ୍ରାଣର ଶୃଙ୍ଗ, ମୋହର ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗ, ମୁଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବି। ତହିଁରେ ମୁଁ ଆପଣା ଶତ୍ରୁଗଣଠାରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବି। ମୃତ୍ୟୁର ରଜୁ ମୋତେ ବେଷ୍ଟନ କଲା, ପାପାଧମତା ରୂପ ପ୍ଲାବନ ମୋତେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କଲା। ପାତାଳର ରଜୁ ସବୁ ମୋ ଚାରିଆଡ଼େ ଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର ପାଶ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଆପଣା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଓ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କଲି। ସେ ଆପଣା ମନ୍ଦିରରୁ ମୋହର ରବ ଶୁଣିଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୃତ ମୋହର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ତାହାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଟଳଟଳ ଓ କମ୍ପିତ ହେଲା। ପର୍ବତଗଣର ଭିତ୍ତିମୂଳ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେଲା ଓ ତାହାଙ୍କ କୋପ ସକାଶୁ ଟଳଟଳ ହେଲା। ତାହାଙ୍କ ନାସାରନ୍ଧ୍ରରୁ ଧୂମ ନିର୍ଗତ ହେଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଅଗ୍ନି ଗ୍ରାସ କଲା। ତଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ସେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ହିଁ ନୁଆଇଁ ତଳକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ପୁଣି ସେ କିରୁବ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଉଡ଼ିଲେ। ହଁ, ସେ ବାୟୁର ପକ୍ଷ ଉପରେ ବେଗରେ ଉଡ଼ିଲେ। ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆପଣାର ନିଭୃତ ସ୍ଥାନ ଓ ଜଳମୟ ଅନ୍ଧକାରକୁ, ଗଗନମଣ୍ଡଳର ନିବିଡ଼ ମେଘମାଳକୁ ଆପଣା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆବାସ ସ୍ୱରୂପ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ତେଜରେ ତାହାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ମେଘମାଳ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଙ୍ଗାର ନିର୍ଗତ କଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ବଜ୍ରନାଦ କଲେ ଓ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ଆପଣା ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ତାହା ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଙ୍ଗାର। ଆଉ ସେ ଆପଣା ତୀର ପ୍ରେରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲେ। ହଁ, ଅନେକ ବିଜୁଳି ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ କଲେ। ସେତେବେଳେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ତର୍ଜନରେ ଓ ନାସିକାର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ଜଳରାଶିର ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଓ ଭୂମଣ୍ଡଳର ମୂଳ ସକଳ ଅନାବୃତ ହେଲା। ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ମୋତେ ଧରିଲେ। ସେ ଆପଣା ଜଳରାଶିରୁ ମୋତେ ଓଟାରି ଆଣିଲେ। ସେ ମୋହର ବଳବାନ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଓ ମୋହର ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଅତି ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋହର ବିପଦ ଦିନରେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଅବଲମ୍ବନ ହେଲେ। ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ବାହାର କରି ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଲେ। ସେ ମୋଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଧର୍ମାନୁସାରେ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ମୋ ହସ୍ତର ଶୌଚ ଅନୁସାରେ ସେ ମୋତେ ଫଳ ଦେଲେ। କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ଧରିଅଛି
ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିନାହିଁ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଶାସନ ସବୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା, ପୁଣି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ଆପଣାଠାରୁ ଦୂର କଲି ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ଥିଲି ଓ ମୁଁ ନିଜ ଅପରାଧରୁ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କଲି। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ଧର୍ମାନୁସାରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋ ହସ୍ତର ଶୌଚାନୁସାରେ ମତେ ଫଳ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଦୟାଳୁ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ଦୟାଳୁ ଦେଖାଇବ, ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଇବ, ନିର୍ମଳ ଲୋକ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଇବ, ଆଉ କୁଟିଳ ଲୋକ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ଚତୁର ଦେଖାଇବ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରିବ, ମାତ୍ର ଦାମ୍ଭିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମ୍ଭେ ନତ କରିବ। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୁଅମୟ କରିବେ। କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସୈନ୍ୟଦଳ ଉପରେ ଦୌଡ଼େ ଓ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରାଚୀର ଡିଏଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥ ସିଦ୍ଧ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସୁପରୀକ୍ଷିତ। ସେ ଆପଣା ଶରଣାଗତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଢାଲ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଶୈଳ କିଏ? ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ବଳ ଦେଇ ମୋହର କଟି ବାନ୍ଧନ୍ତି ଓ ମୋହର ପଥ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ସେ ମୋହର ଚରଣକୁ ହରିଣୀର ଚରଣ ପରି କରନ୍ତି ଓ ମୋତେ ମୋ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ସେ ମୋ ହସ୍ତକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ବାହୁ ପିତ୍ତଳ ଧନୁ ନୁଆଏ। ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣର ଢାଲ ମୋତେ ଦେଇଅଛ, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମୋତେ ଧରି ରଖିଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭର ନମ୍ରତା ମୋତେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପାଦ ପକାଇବାର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଅଛ ଓ ମୋ ପାଦ ଖସିଯାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବି। କିଏ ବା ସେମାନେ ସଂହାରିତ ନୋହିବା ଯାଏ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଆଘାତ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋ ପଦତଳେ ପତିତ ହେବେ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ବଳ ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥେ ମୋ କଟି ବାନ୍ଧିଅଛ। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଠିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ବଶୀଭୂତ କରିଅଛ। ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟରୁ ଫେରାଇ ଦେଇଅଛ। ତହିଁରେ ମୁଁ ଆପଣା ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଅଛି। ସେମାନେ ଡାକ ପକାଇଲେ, ମାତ୍ର ତ୍ରାଣ କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାୟୁ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଦୋଳି ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟର କାଦୁଅ ପରି ପକାଇଦେଲି। ତୁମ୍ଭେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିବାଦରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ କରିଅଛ। ମୋହର ଅପରିଚିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୋହର ସେବା କରିବେ। ସେମାନେ ମୋହର ବିଷୟ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋହର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବେ। ବିଦେଶୀୟମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ମୋହର ବଶୀଭୂତ କରିବେ। ବିଦେଶୀୟମାନେ ମ୍ଳାନ ହୋଇଯିବେ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଥରହର ହୋଇ ବାହାରି ଆସିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତ୍, ମୋହର ଶୈଳ ଧନ୍ୟ ହେଉନ୍ତୁ ଓ ମୋହର ପରିତ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱର ଉନ୍ନତ ହେଉନ୍ତୁ। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପକ୍ଷରେ ପରିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି ଓ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କୁ ମୋହର ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତି। ସେ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣଠାରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ହଁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋତେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଉପଦ୍ରବୀ ଲୋକଠାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଅଛ। ଏହେତୁ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମର ପ୍ରଶଂସାଗାନ କରିବି। ସେ ଆପଣା ରାଜାକୁ ମହାପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଓ ଆପଣା ଅଭିଷିକ୍ତ ପ୍ରତି ଦାଉଦ ପ୍ରତି ଓ ତାହାର ବଂଶ ପ୍ରତି ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 23। ଦାଉଦଙ୍କର ଶେଷ କଥା ଏହି। ଯିଶିର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ କହେ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚୀକୃତ, ଯେ ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମଧୁର ଗାୟକ, ସେ କହେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା କହିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋ ଜିହ୍ୱାରେ ଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ଶୈଳ ମୋତେ କହିଲେ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ,
से परमेश्वर भयर राजत्व करिवे। से सूर्योदय समय प्रातकालीन दीप्ति तुल्य, मेघ रहित प्रभात तुल्य हेबे। से समय वृष्टि उतारू निर्मल किरण द्वारा भूमिरू कोमल तृण अंकुरित हुए। सत्य मोर वंश परमेश्वर निकटरे सेपरी नुहे, तथापि से मो सहित सर्व विषय सुसंपन्न और सुरक्षित एक अनंतकालीन नियम करिअछंती। एणु से ताहा वृद्धि न कले यही आंभर परम परित्राण और परम बांछा। मात्र पापाधम समस्ते उत्पाटनीय कंटक स्वरूप, कारण सेमाने हस्तर धरा जाई न पारंती। मात्र जेउ लोक सेमानकु स्पर्श करिवो, लोह और वर्षा दंडरे ताहाकु सज्जित हेबाकु हेबो। सेमाने आपणा आपणा स्थान रे निशेष रूपे अग्नि रे दग्ध हेबे। दाऊदंकर वीर मानक नामावली एही: तख्मनीय जोसेफ बसेबत अर्थात एजनीय अदीनो सेनापति मानकर प्रधान थिला। से एककालीन हत 800 लोकर प्रतिकूल थिला। पुणी ताहा उतारे अहोहिय वंशज दोदोयर पुत्र इलियासर दाऊदंक संगे थिबा 3 वीरंक मध्यरे जणे थिला। सेमाने युद्धार्थे एकत्रित पलेस्टिय मानकु धिक्कार करन्ते और इस्राएल लोक माने पळान्ते। से उठी आपणा हस्त क्लांत और आपणा हस्त खड्गरे जड़ित हेबा पर्यंत पलेस्टिय मानकु बध कला। पुणी से दिन सदाप्रभु महा जय साधन कले आ लोक माने केवल लुटिबाकु ताहार पश्चातगामी हेले। पुणी ताहा उतारे हरारिय आगिर पुत्र सम एक समय पलेस्टिय माने कौनसी मसूरपूर्ण क्षेत्र निकटरे एकत्र दलबद्ध हुअन्ते। लोक माने पलेस्टिय मानक आगरु पळाइले। मात्र सम सेही क्षेत्र मध्यरे ठिया होई ताहा रक्षा कला और पलेस्टिय मानकु बध कला। तहिरे सदाप्रभु महाजय साधन कले। आउ 30 जन प्रधानक मध्यरु 3 जन शस्य छेदन समय अदुलम गुंफा को दाऊदंक कतिकी आसीथिले। सेतळे पलेस्टिय मानक सैन्य रफाइम तलभूमि रे छाउणी स्थापन करथिले। से समय दाऊद दुर्गम स्थान थिले और पलेस्टिय मानक प्रहरी सैन्य दल बैथलेहम रे थिले। एउतारे दाऊद तृषार्त होई कहिले, आह केही बैथलेहम नगर द्वार निकटस्थ कूप जल पान करे मते दियंता कि। तैरे सेही 3 वीर पलेस्टिय मानक सैन्य मध्यरे पशि जाई बैथलेहम नगर द्वार निकटस्थ कूपरु जल काढ़ी दाऊदक निकटकु ताहा आनिले। मात्र से तहिरु पान करियाकु सम्मत नहोई सदाप्रभुको उद्देश्य ताहा ढाली देले। पुणी से कहिले, हे सदाप्रभु, मु जे ए कर्म करिवि एहा मोठारु दूर हेउ। प्राणपणरे गमनकारी मनुष्य मानक रक्त कि मु पान करिवि? एणु से ताहा पान करियाकु सम्मत नहोइले। एही सकल कर्म सेही 3 वीर करथिले। सेही 3 जनक मध्यरे सरुयार पुत्र जोआबर भ्राता अबिशय प्रधान थिला। से 300 लोक विरुद्धरे आपणा वर्षा उठाई सेमानकु बध करथिला। एणु से एही 3 मध्यरे नाम पाइला। एही 3 मध्यरे से कोन अत्यंत मर्यादापन्न नथिला? एणु से सेमानकर सेनापति हेला। तथापि से प्रथम 3 जनक तुल्य नथिला। आउ पराक्रांत कर्मकारी कप्सेलिय एक विक्रमी पुरुषर पौत्र जिहादर पुत्र जे बनाय से मोआबीय अरियल 2 पुत्रंकु बध कला। मध्य से हिमपात समय जाई गर्त मध्यरे एक सिंह को बध कला। आउरी से 1 जन मिश्रीय रूपवान पुरुष को बध कला और सेही मिश्रीय आपणा हस्तरे वर्षा धरिथिला। तथापि बनाय एक जष्टि नहीं ताहा कथिकी गला और सेही मिश्रीय हस्तरु वर्षा छड़ाई ताहारी वर्षारे ताहाकु बध कला। जिहादर पुत्र बनाय एही सकल कर्म कला। एणु से एही 3 वीरंक मध्यरे नाम पाइला। से 30 जन अपेक्षा अधिक मर्यादापन्न थिला। तथापि से प्रथम 3 जनक तुल्य न थिला। आउ दाऊद ताहाको आपणा प्रहरी दल उपरे नियुक्त कले। जोआबर भ्राता असाहेल उक्त 30 जन मध्यरे जणे थिला। बैथलेहमस्थ दोदोयर पुत्र इल हानन, हरदिय सम, हरदिय इलिका, पल्टिय हेलस, तकोय इक्कोस्र पुत्र इरा, अनाथत्य अबिएसर, हुसात्य मबुनय, अहोय सलमोन, नटफात्य महरय, नटफात्य बानार पुत्र हेलब, मिन्यामिन वंशीय गिबिया निवासी रिबयर पुत्र इतय, पिरियाथनीय बनाय, गास नदी तीर निवासी हिदय, अर्बत्य अबिएलबोन, बरहुमिय अस्माबत, सालबोन्य इलियाबा,
ଜାସେନର ପୁତ୍ରଗଣ ଯୋନାଥନ, ହରାରିୟ ସମ, ହରାରିୟ ସାରର ପୁତ୍ର ଅହିଆମ, ମାଖାତିୟର ପୌତ୍ର ଅହସବୟର ପୁତ୍ର ଇଲିଫେଲଟ, ଗିଲୋନିୟ ଅହିଥପଲର ପୁତ୍ର ଇଲିଆମ, କର୍ମିଲିୟ ହିସ୍ରୟ, ଅର୍ବିୟ ପାରୟ, ଶୋବା ନିବାସୀ ନାଥନର ପୁତ୍ର ଜିଗାଲ, ଗାଦିୟ ବାନି, ଅମନୀୟ ସେଲକ, ସରୁୟାର ପୁତ୍ର ଜୟବ୍ର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ବରତୀୟ ନହରୟ, ଜିତ୍ରିୟ ଇରା, ଜିତ୍ରିୟ ଗାରେବ, ହିତୀୟ ଉରିୟ, ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 37 ଜଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 24। ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ କହିଲେ, ଯାଅ, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଜିହୁଦାକୁ ଗଣନା କର। ତହିଁରେ ରାଜା ଆପଣା ନିକଟସ୍ଥ ସେନାପତି ଜୋୟାବକୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଦାନ ଠାରୁ ବେର୍ଷେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କର, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିପାରିବି। ଏଥିରେ ଜୋୟାବ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏବେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ 100 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଓ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ତାହା ଦେଖୁ। ମାତ୍ର ମୋ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଏପରି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସନ୍ତୋଷ ପାଉଅଛନ୍ତି? ତଥାପି ଜୋୟାବ ଉପରେ ଓ ସେନାପତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହେଲା। ତେଣୁ ଜୋୟାବ ଓ ସେନାପତିମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ଗମନ କଲେ। ଏଉତାରେ ସେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ ଅରୋଏରରେ ଗାଦ ଉପତ୍ୟକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନଗରର ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ତହୁଁ ଜାସେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତହିଁଉତାରୁ ସେମାନେ ଗିଲିୟଦକୁ ଓ ତହତିମ ହଦସି ଦେଶକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦାନ ଜାନକୁ ଓ ସେଠାରୁ ବୁଲି ସିଦୋନକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସୋରଗଡ଼ରେ ଓ ହିଦିୟମାନଙ୍କ କିଣାନିୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ନଗରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ବେର୍ଷେବାରେ ଜିହୁଦାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଦେଇ ଭ୍ରମଣ କଲା ଉତ୍ତାରେ 9 ମାସ 20 ଦିନର ଶେଷରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତହିଁରେ ଜୋୟାବ ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ଖଡ୍ଗଧାରୀ 8 ଲକ୍ଷ ବଳବାନ ଲୋକ ଓ ଜିହୁଦାର 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏହି ରୂପେ ଦାଉଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଇଲା ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲା। ତେଣୁ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି କର୍ମ କରିବାରେ ମୁଁ ମହାପାପ କରିଅଛି। ମାତ୍ର ଏବେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ନିଜ ଦାସର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ମୁଁ ଅତି ମୂର୍ଖର କର୍ମ କରିଅଛି। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଦାଉଦ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କ ଦର୍ଶକ ଗାଦ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଯଥା, ଦାଉଦ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହାକୁ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ 3 କଥା ରଖୁଅଛୁ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନୋନୀତ କର, ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି କରିବୁ। ତହୁଁ ଗାଦ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ କହିଲା, ତୁମ୍ଭ ଦେଶରେ 3 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ କି ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ୍ଭ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇବା ବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଇବ, କିମ୍ବା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ହେବ, ଏହା ବୁଝ। ଆଉ ମୋ ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରି କି ଉତ୍ତର ଦେବି ତାହା ବିବେଚନା କର। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ଗାଦକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବଡ଼ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଲି। ଆସ, ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ୁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରଚୁର, ମାତ୍ର ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରେ ନ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାତଃକାଳ ଅବଧି ନିରୂପିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ମହାମାରୀ ପଠାଇଲେ। ତହିଁରେ ଦାନ ଠାରୁ ବେର୍ଷେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 70,000 ଲୋକ ମଲେ। ଆଉ ଦୂତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତହିଁ ଆଡ଼କୁ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ବିପଦ ସକାଶୁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ସେହି ବିନାଶକ ଦୂତକୁ କହିଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା, ଏବେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ସଂକୁଚିତ କର। ଏହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେହି ଦୂତ ଜିବୁସୀୟ ଅରଣ୍ୟର ଶସ୍ୟମର୍ଦ୍ଦନ ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଥିଲା। ପୁଣି ଦାଉଦ ସେହି ବିନାଶକ ଦୂତକୁ ଦେଖି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ମୁଁ ପାପ କଲି ଓ ମୁଁ ହିଁ ଅପରାଧୀ ହେଲି। ମାତ୍ର ଏହି ମେଷଗଣ କଣ କଲେ? ବିନୟ କରୁଛି, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ମୋ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଓ ମୋ ପିତୃଗୃହର ପ୍ରତିକୂଳରେ ହେଉ। ସେହିଦିନ ଗାଦ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଯାଅ, ଜିବୁସୀୟ ଅରଣ୍ୟର ଶସ୍ୟମର୍ଦ୍ଦନ ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସ୍ଥାପନ କର। ତେଣୁ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଗାଦର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଉଠିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟା ଅନାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ଦାସମାନେ ତାହା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି।
तहिरे अरण्या बाहरे आसी राजा निकट में मुह माड़ी भूमिष्ठ प्रणाम कला। पुणी अरण्या पचारा, मो प्रभु महाराज आपना दास निकट को कि निमंते आसिले? तहिरे दाऊद कहले, लोक मान मध्य जेपरी महामारी निवृत्त हेब एथिपाई सदाप्रभु उद्देश्य एक यज्ञ वेदी निर्माण करिबा। कारण तुम्भठारु शस्य मर्दन स्थान किणवाक आसिली। तो अरण्या दाऊद को कहला, मो प्रभु महाराज को जहा भल दिसे ताहा नहीं सदाप्रभु उद्देश्य उत्सर्ग करंतु। देखंतु होम बलि निमंते एही वृक्ष सबु ओ काष्ठ निमंते एही मर्दन जंत्र ओ वृक्ष मानक साज अछि। हे महाराज, अरण्या ए समस्त महाराज को देउछि। आउरी अरण्या राजा को कहला, सदाप्रभु आपणक परमेश्वर आपण को ग्रहण करंतु। तहिरे राजा अरण्या को कहले, ना, मात्र मु अवश्य मूल्य दे तुम्भठारु ए सबु किनिबी। आउ मु सदाप्रभु मो परमेश्वर को उद्देश्य बिना मूल्य रे होम बलि उत्सर्ग करिबि नहीं। तो दाऊद 50 शेकल रूपारे सेई शस्य मर्दन स्थान और वृक्ष सबु किनिले। पुणी दाऊद सेई स्थान सदाप्रभु उद्देश्य एक यज्ञवेदी निर्माण करी होम बलि और मंगलार्थक बलि उत्सर्ग कले। तहिरे सदाप्रभु प्रार्थना सुनी देश प्रति प्रसन्न हेले। पुणी इस्राएल मध्यरु महामारी निवृत्त हैला। गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। आज बाइबल पठन दिन संख्या 71 शुक्रवार। आज आम्भे माने द्वितीय सामुएल 22 पर्व, गीत संहिता 18 पर्व वो द्वितीय सामुएल 23 पर्व ठारू 24 पर्व को पाठ करियछु। आसंतु पठित शास्त्रांशर सारांश को चिंता करिबा। यह दाऊदଙ୍କ इतिहासर गुरुत्वपूर्ण घटना गुड़िकर एक विवरणी। 22 पर्व और गीत संहिता 18 समान विषय वस्तु को उल्लेख करुथुबा एक गीत। दाऊदଙ୍କ जीवन जहिरे गोटे परे गोटे जंत्रणा और समस्या अंतर्भुक्त, किंतु से जने योद्धा बा विजेता जे स्वीकार करती जे से जने राजा भावरे अपना कार्य बा मिशन को केवल ईश्वर को साहाय्य द्वारा ही संपादन करि पारिछंती। ईश्वर दाऊद को इस्राएल उपरे प्रभु भय और ईश्वर को न्याय परायणतार प्रतीक बा प्रतिष्ठानिक राजा भावरे नियुक्त कले। तत्परे दाऊद संगी योद्धा मानकर परिचय दिया जाइछि। दाऊद तांको सफलता को देखाइबा उद्देश्य रे गोटिए जनगणना करिबा पाई बाध्य कले। फल रे 70,000 लोक गोटिए महामारी द्वारा मृत्युवरण कले। राज्य स्तरीय एक विशाल बलिदान उतारे जिबुसीय अरुणार शस्य मर्दन स्थान रे महामारी निवृत्त हैला। द्वितीय सामुएल 24 पर्वर जनगणना प्रथम वंशावली 21 और 22 जनगणना सहित समान अटे, किंतु तार भिन्न भिन्न दृष्टिकोण को आपण एठारे लक्ष्य करि पारिबे। द्वितीय सामुएल जनगणना ईश्वर परिवर्ते लोक मानक संख्या रे दाऊद निर्भर बा दर्प को प्रकाशित करे, किंतु प्रथम वंशावली कहानी मंदिर निर्माण संबंधी अटे। अरुणार सही शस्य मर्दन स्थान रे सलमन सदाप्रभु उद्देश्य रे मंदिर निर्माण कले। कौनसी व्यक्तिर विफलता सत्वे ईश्वर राज्यर प्रगति बा अग्रगति जारी रहे। आ दाऊद गभीर अनुतापर सहित जेतेबेले फेरिले ईश्वर सेठारे एक चमत्कार छवि चित्रण कले। यह थिला आजिर पठित शास्त्रांशर सारांश। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। ख्रीष्टଙ୍କ ठारे एकत्र आहा यह कि आशीर्वादर विषय अटे।